म्हाका कवर करू नका फुडें येवन हय इश्कोश म्हाका कवर करू नाका आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगासर आयिल्ले आसा. जोरदार ताळयो म्हणून तेंचे आमी स्वागत करूया. लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. लेट्स वेलकम हिम. Requesting the CEO, Mr. Agastya Bellard, to kindly escort the Chief Minister, sir, and Mr. Nilesh Kabra, Honorable PWD Minister, Mr. Rudolf Fernandez, MLA Central Constituency on stage. I request Mr. Pinaki Biswas and Mr. Satish Basuraj to kindly come on stage. We have Director of Transport, Mr. Rajan Satadekar, requesting him to kindly be on stage and occupy his seat. The SP Superintendent of Police, Mr. Bosal D'Souza, requesting you to kindly be on stage, sir. Mr. Dete from LIC to be on stage, please. NIC, sorry. Namaskar, Swagatam, Suswagatam, Abhinandanam, hello and welcome. On behalf of Beltec AI, I welcome each one of you for this inaugural ceremony of Artificial Intelligence Driven Security, Integrated Traffic Management and E-Challenge System, first time in Goa, ladies and gentlemen. आयच्या inaugural ceremony आमच्या मजगती आसा गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. म्हाका ताळयो जोपायच्या खातीर. Along with him we have Mr. Nilesh Kabra, Minister of PWD, Environment, Legislative Affairs, Law and Judiciary. We welcome you, sir. We also have Mr. Rudolf Fernandez, MLA Santa Cruz Constituency. We welcome you. We have the SP, Mr. Bosal D'Souza. We also have Mr. Rajan Satadekar, Director of Transport. We also have Mr. Dete from NIC and Mr. Girish Uskekar, ZP member and other dignitaries. We also have amongst us Mr. Agastya Bellard, CEO of Beltec AI, Mr. Pinaki Biswas, CTO of Beltec AI, Dr. Satish Basuraj is a scientist and head of artificial intelligence at Beltec AI. Thank you, ladies and gentlemen. Let's give the big applause for their full team on stage. पळोवन गेल्यार गोंयांत रहदारी खूब वाडलेली आसा. प्रत्येक मनशाक दिसता की आपल्या कडेन एक गाडी आसची, एक बायक आसची आनी ह्या खातीर रहदारीचेर खूब ताण पडलेलो आसता. गव्हर्मेंटाक दिसलें की ही रहदारी कशी आमी कंट्रोल करता. ट्राफीक कंजेक्शन जाल्लें आसा, तशीच चोरी वाडटा, क्रायम्स वाडटा, ट्रॅफीक क्रायम्स वाडटा, तशेंच बारीक बारीक चोरी जाता, कोणाची साखळी उडटा. हेजेरूय कंट्रोल दवरपा खातीर गव्हर्मेंटान डिसायड केलें की एक अशी वेवस्था करची जीचो खर्च चड जावचो न्हू आनी ती आमकां सगळ्यांक उपकारा खातीर येवची म्हणून. तेंच्यांनी सगळ्यांक इनवॉयस धाडले. एक सगळ्यांक गव्हर्मेंट ज्यो प्रायवेट कंपनी आसा तेंचे कडेन मागलें की तुमी एक सोल्युशन दिया म्हणून. चडशा कंपनीन ना म्हणून सांगलें आनी एक कंपनी दॅट इज बेल्टेक AI हेंच्यांनी डिसायड केलें की आमी गोवा गव्हर्मेंटाक सपोर्ट दितले आनी तेंच्यांनी एक अशी सिस्टम डिझायन केली की जितून फक्त ट्रॅफीक न्हू तर क्रायम सुद्दां कंट्रोल जातले. तेंच्यांनी 16 कॅमेरा हाडून सगळ्यांक बिझियस्ट अशें जे जंक्शन आसा मेर्शे जंक्शन हांगासर इन्स्टॉल केले. ट्रायल घेतली ती 2 विका खातीर आनी एक एक करून तेंच्यांनी ते सिस्टम चालू केले आनी तिंकां जें यश मेळ्ळें तें खरेंच वाखाणाजोगें आसा. त्या खातीर तेंच्या कडेन ताळयो जावपाक जाय. तशेंच हो सिस्टम घालतकूर खरें म्हणजेच फायदो जो आमकां तेज्या बद्दल हांव सांगता.
प्रत्येक सिग्नला खातीर 10 ते 12 मिनटां हांगासर उरताले, पूण हो सिस्टम घातल्या उपरांत फक्त 4 ते 6 मिनटां हांगासर रावचें पडटा. तशेंच आमी पळयलां की ह्या जंक्शनाचेर जे आसा मेडशे जंक्शनाचेर कमीत कमी 6 पुलीस कर्मचारी मायटी बी फ्रॉम ट्रॅफिक ऑर RTO ऑर फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट आसताले, पूण ते आयज फक्त एकदा सिग्नल चालू जाले की फक्त एकटोच पुलीस आसता, तो बी फक्त एज अ पार्ट ऑफ प्रिकॉशन आसता. तशेंच जेन्ना आमचे एमर्जन्सी व्हेकल्स जशे की एम्बुलन्स ऑर मे बी फायर ट्रक फायर टेंडर्स ते वयता, ते डिटेक्ट जाता आनी तेंच्या खातीर वाहतूक ते क्लियर करता. तशेंच हे जे सिस्टम घातला हेंच्यांनी लिंक जो आसा तो डायरेक्ट हेडक्वॉर्टर्साक वयता. जे बारीक बारीक गोश्टी ज्यो बारीक एक्सिडेंट जालो किंवा खंय चोरी जाली जाल्यार ते सगळी नोट जी आसा ती हेडक्वॉर्टर्साक मेळटा. तशेंच ह्या सिस्टमाच्या तर्फे ई चलन इश्यू जातले, जे ई चलन डायरेक्ट डिपार्टमेंटाक वयतले आनी थंयसून ते ऑटोमॅटीक ई चलन रेज जातले. तशेंच हेजें इन्फॉर्मेशन जें आसा प्रत्येक गाडयेचें इन्फॉर्मेशन, खंयची गाडी खंयच्या टायमार गेली हेजें सगळें इन्फॉर्मेशन जें आसा तें सेंट्रल कमांड आनी कंट्रोल सेंटर हांकां वयतलें. तशेंच ही जी टॅक्नोलॉजी तेज्या खातीर टॉक्सीक एमिशन जातालें तें सगळें कमी जातलें, कारण आयडलिंग टायम जो आसा तो सामको कमी जाल्लो आसा. हें आसा ह्या सिस्टमाचे सगळे एडवांटेजीस. वेल लेडीज एंड जेंटलमॅन, वी गॉट मिस्टर मोविन गोदिनो, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट, पंचायत, प्रोटोकॉल, ट्रेड एंड कॉमर्स. वेलकम हिम. सगळी म्हाजी सजलेली आसा हांगासर आनी कंपनी बद्दल इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा हांवें. लेट अस वेलकम ऑल द गेस्ट. मे आय प्लीज कॉल अपॉन उन्नति टू काइंडली कम फॉरवर्ड विथ अ बुके एंड रिक्वेस्टिंग CEO Mr. Agastya Bella to kindly present bouquet to Mr. Dr. Pramod Sawant, the Honorable Chief Minister of Goa. I request CTO Mr. Pinaki Biswas to kindly welcome and present bouquet to Mr. Nilesh Kabral, Honorable Minister of PWD, Environment, Legislative Affair, Law and Judiciary. I request Dr. Satisha Basavaraj to kindly present bouquet to Mr. Movind Godino, Minister for Transport, Industries, Trade and Commerce, Panchayat and Protocol. I request Mr. Naidu to kindly present floral bouquet to Mr. Rudolf Fernandez, MLA Santa Cruz constituency. I request Mr. Satish to kindly present bouquet to SP. I request Mr. Pinaki to kindly present bouquet to Director of Transport, Mr. Rajan Satadekar. Once again, I request Mr. Naidu to kindly present bouquet to our ZP member. Once again, I request Naidu only to kindly present bouquet to our NIC, Mr. Satish. फुलांनी सगळ्यांचे स्वागत झाले आसा. एकदा जोरदार ताळयो मारूया. वेल लेडीज एंड जेंटलमॅन, बेलटेक AI, समथिंग ग्रेट हॅपनिंग इन गोवा. आनी आमी पळयता की ही कंपनी जी आसा हेंच्यांनी बेंगलोर हांगासर हो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केलो आनी तितूनच्यान 46% ट्रॅफिक कंजेशन जे आसा ते कमी जाल्लें आसा. थंयसर वाहतूक सुरळीत जाल्ली आसा, क्रायम्स खूब कंट्रोल जाल्ले आसा आनी ह्या हितून आमकां फायदो जाता ते आमी सांगलेलें आसा. आनी हेंचे सिस्टम जो आसा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ड्रिवन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम, म्हणजेच एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ते सगळी कंट्रोल करता. इन्फॉर्मेशन प्रत्येक गोष्टीचे डिपार्टमेंटाक मेळटा आनी हेजे वयल्यान आमकां खूब कंट्रोलूय जाता. ह्या कंपनी बद्दल आनी आमच्या प्रोजेक्टा बद्दल म्हायती दिवपाक मे प्लीज कॉल अपॉन डॉक्टर सतीश बसवराज. इज अ सायंटिस्ट एंड head in artificial intelligence at Beltec to kindly say a few words on this occasion. Enlighten us with all the thoughts about the technology over here. So thank you. Thank you. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant sir,
Honorable Minister of Public Works, Honorable Minister of Transport, Honorable Minister for Revenue, Honorable MLA Santa Cruz, dignitaries on the dais, off the dais, and everyone present here. Good morning to all of you. So, Goa is a very beautiful state which represent India across in different countries. It represents India. It's a beautiful state because of beautiful people here, beautiful culture, and beautiful landscape. So definitely it attracts people all over the world. So once people are here, they enjoy everything here, but at the same time, unfortunately, it creates a lot of traffic, and it is one of the biggest problems. So then our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant sir led government want to solve this problem and want to bring world-class technology to Goa to make people who are inside Goa or visitors to feel safe, and also to make them to have a smooth, transportation within Goa. So that's why they invited many people across India, people like us, technology people, to provide world-class technology to solve this problem. But one more challenge here is bringing a world-class technology requires a lot of investment because of the infrastructure. It will not come lower investment. Keeping these two things in mind, the Goa government has invited many companies like us. We are one of them, and we provide a world-class technology, and also the Beltec AI takes care of the investment and works with Goa government in PPP model to solve this problem. So we Beltec people are a group of people from premier Indian institutes like IITs, NITs, and also having lot of experience not only in India in technology, current cutting edge technology, working in different countries. I've seen problems in different countries in the same domain and successfully solved many such problems. So we came together to bring change in our own land, motherland. So that's why we come together to solve this overall traffic problem. So it not only solves the traffic congestion, it has so many other advantages. It saves people life, avoids accidents, and also it will reduce lot of carbon dioxide emission, because if there is no wait time, vehicles may not stop and just keep emitting the carbon dioxide. So keeping all these things as our agenda, we have built a world-class AI technology which will solve end-to-end AI technology which will solve all the traffic related problems. So, and also I would like to say Goa is the first state in India to have this end-to-end AI technology which can solve not only traffic management but also it will detect traffic violations to avoid any kind of accidents, to save lives. I would like to thank the entire Goa team and Honorable Chief Minister Sir, Dr. Pramod Sawant Sir, and his team, entire team, for giving Beltec an opportunity to showcase our technology in Goa. And as it is already mentioned, it reduced the traffic peak time by almost more than 40%. It's a huge thing. So we have demonstrated that. Thanks for this great opportunity, and thanks for giving us an opportunity to present our technology once again. Thank you all. Thank you, Dr. Satisha, for enlightening us with the technology and how we can make the best use of it for our day-to-day life, ladies and gentlemen. Okay, may I please call upon the MLA of Santa Cruz constituency, Mr. Rudolf Fernandez, to kindly address the gathering. देव बरी सांज तुमकां सगल्यांक.
आमच्या मध्ये आयज बसलेले आहा आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत, तसोच ऑनरेबल आमचो PWD मिनिस्टर आमचो निलेश काब्राल, तसोच ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो, आमचे बऱ्यातले बरे डिग्निटरी MD, आमचो DYSP आनी सगळ्यांची नांव घेयना आनी हांगासर सगळ्या म्हाज्या मोगाच्या भावांनी भयणांनी पयले सुवातेर म्हाका चडांत चड देव बरें करूंक म्हणूंक जाय आमच्या ऑनरेबल CMाक आनी आमचो PWD मिनिस्टर, कित्याक आमचे व्हडले प्रॉब्लम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सॉल्व केलेले आहा. आमचे सांताक्रूज, मेर्शे आनी चिंबेल लोकांच्या नांवान हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. पयल्या सद्या सुवातेर आमच्या चिंबला जो फ्लायओवर कितली वर्सां आमचो बंद आसलो आनी आमचे 20 मायज लोक मेले, आमचे भाव भयणां पाय माय आमचे मेलेले आहा थिंगा. हें व्हडले काम केलें म्हणून हांव काळजांतान हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज ज्या हिंगासर एकठांय जाल्या हिंगासर ह्या जंक्शनाचेर ही जी स्मार्ट TV घातलेली आहा, हो भायलो सिस्टम हिंगासर हाडून बसयलेलो आहा. हो एक डॅमो सिस्टम केल्लो आहा आनी हो पळय कसो चलतलो फुडें त्या प्रमाणे सगल्याक आमच्या मिनिस्टरान आतां सांगलेलें आहा की आख्ख्या गोंयान अशें सगल्याक घालतले म्हणून. ताका लागून ह्या जाग्यार चडांत चड गरज आसली, कित्याक डेली हिंगासर एक्सिडेंट जाताले. अशें फेटल एक्सिडेंट जायनासले, मात गाडयो सदांच आदवताले आनी गाडयो डॅमेज जाताल्यो. ताका लागून हें चड आनी चड बऱ्यांतलें काम केल्लें आहा. आनी ही डिजिटल TV घाल्लेले फाक खुबशे क्रायमूय आमचे उणे जातले, कित्याक ह्या TVचेर खुबशे डिटेक्शन जातले. जेन्ना सांताक्रूज जावं आमच्या सरावंडींग एरियान जर कितें चोरी जाली जावं कितें तर कसलें हिट एंड रन जालें जावं आनी कितें कसलें तर इन्सिडेंट घडलो, कामां जावची. आनीक एक प्रॉब्लम आमचो बांबोये मेडिकला कडेन नेक्सा शोरुमा कडेन आहा. होय प्रॉब्लम हांव सोजमता आमचो PWD मिनिस्टर आनी आमचो ऑनरेबल CM इंट्रस्ट घेवन तोय प्रॉब्लम आमचो सॉल्व करतलो म्हणून. आनीक अशेंच प्रॉब्लम सगळ्याक सॉल्व जाले जाल्यार आमचे सांताक्रूजचेच न्हू आख्ख्या गोंयचे आमचे बरें जातले. आमचो हो भारतीय जनता गव्हर्मेंट पार्टी गव्हर्मेंट हो खुबशीं कामां करता. तुमी पयले आसतले ते रस्ते आनी हे ब्रीज बांदले इतले बऱ्याक पडलेले आहा. लोकांक आतां एक पावट मडगांव वयताले पासून गमना, इतले फास्ट पावता. एक पावट ब्रिजार पावलो तुका खूंय पावलो पासून म्हणून गमना. मात हे इतलो सिस्टम बरो करून हे बरें केलो म्हणून तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या फुडें अशेंच आमच्या लोकांची कामां करची आनी आमच्या लोकांक सगल्यांक सेफ दवरचें. थँक्यू. Thank you, Mr. Rudolph, for your nice words on this occasion. May I please call upon Mr. Moviin Godino, Minister for Transport, Industries, Trade and Commerce and Panchayat and Protocol to kindly address the gathering. Sir, तुमची दोन उत्तरं. आमचे मदतीक चीफ मिनिस्टर गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे PWD मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल, आमचे स्थानिक आमदार बाब रुदोल्फ फेर्नांडीस, माझे डायरेक्टर बाब राजन, आमचे जिल्हा मेंबर बाब बुस्से सिल्वा, हे कंपनीचे सगळे अधिकारी, मेंबर्स ऑफ द प्रेस, मोगाड इश्टांदो, खूब खुशी जाता की गोंयांत सदां फुडें वचपाची प्रयत्न करता. आज आमची प्रयत्न आसा फुडें वचपाक, लेटस्ट टेक्नॉलॉजी आपणावपाक आनी खंयच्याय क्षेत्रांत ते आसूं दी, जितले आमी लेटस्ट टेक्नॉलॉजी आपणायता आनी लोकांक बऱ्या खातीर करता, म्हाका दिसता ही सगळ्यान एक बरी गोश्ट जावन आसा. आमकां तरी गोंयची स्टेट म्हूण आनी खास करून गेल्या 4-5 वर्सां आमकां वेगळेच भाशेन गोवा स्टेट फुडें वयता म्हूण वेगळे वेगळे मळार आमकां एवॉर्ड केल्ले आसा. इवन इंडिया टुडे
आणि आज म्हाका खुशी भोगता की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स which is a new field where everybody wants to adopt for the betterment of the particular sector. आज गोंया आमी फुडें वचपाची पावलां मारता. सुरवातेक म्हाका खुशी भोगता की जे मेर्सेज जंक्शनार इतले प्रॉब्लेम जाताले ट्रॅफिकाचे म्हण नाका, खूब लोक मेलेय बीन आनी थिंगा इतले बिजी आसा आनी हे रियल टायम डेटा म्हणजे थिंगा कितें घडटा, एक एम्बुलन्सूच तरी पास जाता जाल्यार ते पयले रायट ऑफ वे दिवपाक जाय. हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून जुमकन ते सिग्नल चेंज जावन ती ट्रॅफिक पयली क्लियर जातली. ही शक्ती आसा हे टेक्नॉलॉजी वापरले म्हणटकच. आनी हे भाशेन आमचो डिपार्टमेंटाचोय प्रयत्न चालू आसा की आमचे जे कॅमेरा एक्झिस्टिंग आसा जायते कडेन ते चलना, आउटडेटेड जाला. सॉफ्टवेअर चेंज केल्यार ती यूज करपाक मेळटले आनी ते डेटा पुलिसे म्हण नाका, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट सेक्शना म्हण नाका आनी वेगळे वेगळे कडेन हे इन्फॉर्मेशन आनी डेटा आमकां यूज करपाक मेळटले. आज सक्सेस खंयचे स्किमीचे एकूच जाता की रियल टायम डेटा मेळपा जाय आनी ते डेटा कशे वापरपाचे ते म्हाका दिसता गव्हर्मेंट एजन्सीज, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे आसता. म्हणून हांव समजता ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ड्रिवन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जे बेंगलोरा एक अनुभव आमकां मेळ्ळोले आसा की एक्सिडेंट कमी जाला, पोल्युशन कमी जाला, जंक्शनाचे राव कमी जाता कित्याक तितलेच एमिशन कमी जाता, कार्बन डायऑक्सायड वा कार्बन मोनॉक्सायड रिलीज जाता ते कमी जाता. हे तरी गोंयान जावपा लागले जाल्यार म्हाका दिसता हे एक बरी गोष्ट आमचे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान आनी पोल्युशन रिड्यूस करपाक एक स्टेप पावल मुखार वयतले. आमच्या डिपार्टमेंटानूय आमचे सेफ्टी कावन्सील मिटींग आसता तेन्ना एक्सिडेंट कशे कमी करपा जाय, ब्लॅक स्पॉट्स कशे कमी करपा जाय आनी कितें कितें टेक्नॉलॉजी आमी अपनावपा जाय म्हाका दिसता ती चड गरज आसा. तेका लागून हांव खंयचेय क्षेत्राचेर तेणी काम करून दी. इवन आमी ट्रान्सपोर्ट इम्प्रुवमेंट म्हणटा तेन्ना इलेक्ट्रिकल व्हेकल म्हण नाका, पयर आमी फ्री टॅक्सी दिले तेन्ना गोवा मायल्साक CNG टॅक्सी दिली म्हणजे सेविंग द एनवायरमेंट, रिड्युसिंग पोल्युशन इम्प्रिंट. आनी टॅक्सीवाले जे आमचे हांव म्हणटा एम्बेसिडर ऑफ टुरिजम, माझी एकटीच मागणी ते कडेन सदां आसता, एडॉप्ट टेक्नॉलॉजी, वी हॅव टू मूव विथ द टायम्स. आनी मुवींग विथ द टायम्स हियर वी आर trying to adopt artificial intelligence in real-time tracking of traffic, in regulating it in the best possible manner with least inconvenience to commuters, to travelling public at every junction, at every busy place in our state, so that we have the smoothest flow of traffic with the numbers increasing of people visiting to Goa. Obviously we have to move with the times. We have to carry on in a manner that we are rising up to the occasion to meet the challenge. सगळे वदान चॅलेंज तरी वाडत आसता पूण चॅलेंज वाडटा तेन्ना सरकारूय जेन्ना असली पावलां मेळटा म्हाका दिसता आमी एक बरी टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करता म्हूण आमकां हे एक बरी गोश्ट जावन मेळटा. लिमणे सुवातेर हांव एकूच सांगपाक सोदता, PWD क्षेत्रांत सुद्धा फक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ट्रॅफिक मॅनेजमेंटूच न्हय, रोडा बाबतीनूय आता सुरवाते आता पावस बेगीन येतलो पूण म्हाका दिसता जे गेले ते पावसा प्रॉब्लेम आसले पॉटहोल्सांचे आनी आतां जे व्हडले प्रमाणात पॉटहोल्सांचे उलयताले आतां तरी कोण उलयना कित्याक एक बरें काम म्हाजे कलिगान निलेश कबरालान केल्लें आसा म्हणल्यार ते मशीन हाडून बेग्याचे बेगी मॉनिटरिंग करून पॉटहोल काडलेले आसा. आनी हांव समजता हे पावसाळ्याकूय जे लोकांक इनकन्विनियन्स जाताली इतले मायज पॉटहोल जाताले जावपा ना. आनी तुमी पळयला G20 आमचे गोंयांत जाता, G20 जेन्ना जाता ऑटोमॅटीक आमकां बांदकाम बरें करचें पडटा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डींग हें काम आमकां करचें पडटा, तें आमी करीत आसा. आनी हेय स्टेप इन द रायट डायरेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करप. आनी हे भाशेन म्हाका दिसता गोंय जे आमी सदां म्हणटा एक सुंदर गोंय आसपा जाय, भांगराचें गोंय आसपा जाय, ते दृश्टीन डॉक्टर प्रमोद सावंत जे काम करता
तेजे कलीग आमी जावन सगळे तेजे बरोबर मेळून काम करता हेजो निकाल बरोच जातलो म्हूण आनी तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक तशेंच गोंयांत सगळे ट्युरिस्ट विजीट करता तांकां बरेपण हे टॅक्नोलॉजीचे लेटस्ट स्टेप्स घेता तेजे मेळटले म्हूण अपेक्षा धरून सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं. Requesting Art and Culture Minister Mr. Govind Gowde to kindly be on stage, please, sir. आमची पयरूच बरोबरी भेटघाट जाल्लेली आयज परत मेळटा आमी. Requesting Mr. Naidu to kindly present him a floral bouquet. Let's welcome him. Mr. Govind Gowde, Minister for Art and Culture. Sir, तुमची दोन उतरां बसच्या पयलीं. Okay. So, ladies and gentlemen, पयली हांव थँक्यू म्हणटा टू मिस्टर मॉविन गुदिनो फॉर शेअरिंग हीज थॉट्स ऑन दीस ओकेजन आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे प्लॅन्स आसा टू मिनिमायज द प्रॉब्लेम मिनिमायज द कंजेशन इन गोवा हॅज बीन ते सांगलेले आसा तेच्या बद्दल आमी चड देव बरें करूं म्हणटा. Ladies and gentlemen, next on stage, may I please call upon Honorable Minister for PWD, Environment, Legislative Affairs, Law and Judiciary, Mr. Nilesh Kabral, to say a few words on this occasion. A very good morning to all present for launching one of Goa's first artificial intelligence dominated road signal. And for this very conference, launching, we have Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable Transport Minister, Mr. Mawin Gudino, Honorable Art and Culture Minister, Mr. Govind Gowde, Honorable Local MLA from Santa Cruz constituency, Mr. Rudolph, MD of the Corporation LTEC, who is part of the system, Director of Transport, Mr. Satadekar, SP Traffic, Mr. Busse Silva, NICs, Mr. Tete, all other dignitaries on the dais, off the dais, executive members of the press, ladies and gentlemen. I will not take much of your time as it's a very small function. And if you see, it's a small function. Basically, we have called the press to inform the people of Goa that this is the first signal on artificial intelligence which we are starting. And Honorable CM, yesterday after the cabinet when we discussed, I told him that it is ready for putting into operation. And we have monitored the signal for a quite long time. And now we should put it to the public domain and tell the public what this signal is going to do. And I think for this very launching of this program today, I will just give a few invites of what the signal is going to do. Basically, when we started the signal, there was a big traffic jam here, and it used to be on a regular basis. And initially, there used to be almost 7, 8, 9, 10, 11 minutes of traffic jam. And immediately after putting up the signal, because this particular signal is on artificial intelligence. What is artificial intelligence? Basically, this signal will monitor the traffic which is flowing on all sides and adapt to the traffic over a period of time. So you do not require human intervention to put it for 15 seconds, 10 seconds, 5 seconds. It will detect the traffic at every time of location, and based on the traffic coming from all locations, the signal will automatically read it and give the signal as and when required. Today also, when we launch this signal, it will also tell us that there is no traffic, and it will just give the yellow, orange light so that the traffic signal stops. So all this is artificial intelligence. This is just part of it. Actually, we want to put it all over Goa. Wherever we have traffic signals which are defunct,
which are not working, which have been there for, which are not functioning, either put by PWD or put by any other department or towards CSR, so that the entire mechanism functions well. This artificial intelligence signal is going to interact with all other signals and give the traffic management plan for the state of Goa. Today, we're not taking much of your time. This is the first signal what we are launching today with the hands of Honorable CM, Honorable Transport Minister and all other dignitaries today on the dais. With this, we hope that Goa will go into a different level and the channeling will happen automatically. We have integrated NICs, Mr. Tete is there. We have integrated Vahan software of the transport department into the system, where the challan will be sent on a mail or the email to the particular person who has violated, along with the photograph. Honorable CM will show that challan, how it is generated. But what I am trying to say is, we do not want to generate challans. We basically want to make a system so that the traffic is controlled well, people follow traffic rules. This is what the idea is about, and that is why with integration we have this system where the government is not spending 1 rupee, but we will be. This is just a trial basis where 100% PPP funded, where the system will function, will be maintained by the project proponent, will be also whatever inputs have to be given to the artificial intelligence will also be integrated into a system. So I am sure with this latest thing, we are one of the states, other than the smart city states in the country, who are launching this, which are one of the first states. Other states, wherever the smart city has come into effect, have launched these signals. But other than smart city, this is one of the first states to launch this stage. We have a lot of other things to go ahead with these signals. But with these few words, I would like to thank Honorable CM for coming to be part of this function, Honorable Transport Minister, Honorable Art and Culture Minister, MLA, all other dignitaries on the dais, off the dais. We have not called people, basically it is the press who have to tell the people, म्हणजे गोंयच्या लोकांक जर सांगपाक जाय तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां सांगपाक जाय आनी हेजे खातीर ज्यो गोश्टी जेंका आज जो एक ट्रॅफिक सिग्नल आमी चालू करता हो मागीर आमी रेप्लिकेट आख्खे गोंयभर करपाचे हेतून घेतलेले आसा. सदांच आमकां कंप्लेनी येता, आमचे मडगांव सारखे, सालसेती सारखे खंय तरी पेपर बातमी आमचे न्यूज पेपर हाडटा की हो सिग्नल चलना, तो सिग्नल चलना. सो अल्टिमेटली ह्या सगळे गोश्टी वी वॉन्ट टू गिव with the artificial intelligence along with maintenance. आमकां आनी त्रास ना, ताका सिग्नल चलना जाल्यार आमचो टोल फ्री नंबर आसतलो आनी खुबश्यो गोश्टी आमी फुडें करतले अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ आमचो डायनेमिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, हू हॅज बीन गायडिंग अस एंड टेकिंग दीस फॉरवर्ड. म्हाका अजूनय लक्षांत आसता जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाका हे पयलीं आपणा कडेन म्हाजे कडेन पाठयलें की हे गोश्ट आमी ट्रॅफिक सिग्नलाक करपाक जाय. आमी खुबशे मिटिंगा घेतल्यो, आमकां खुबशे कॉपरेशन आमचे डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट, आमचे ट्रॅफिक पुलीस अलॉंग विथ अदर NIC बाकीच्या सगळ्यांनी इंटिग्रेट करपाक सिस्टम आमकां खुबशी मदत जाली आनी म्हणून आज आमी हांव लॉन्च करता. परतून एकदां जमलेल्याक एकूच मागता टू द प्रेस की हो सिग्नल जर घातला हो आमकां फायन मारपाचो न्ही, आमकां फायन मारपाक तुमी लायतले जेन्ना तुमी ऑब्जर्व करचे ना. हो बेसिकली टू ब्रिंग ट्रॅफिक डिसिप्लीन amongst the people of Goa, amongst the youth, आणि अशें करून आमी गोंयभर हे सगळे सिस्टम फुडें इंटिग्रेट करून फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. Thank you, Mr. Cabral, for sharing your thoughts and your plans for making Goa traffic congestion free. Thank you. Okay, it's time for us to inaugurate the traffic signals. May I please call upon Mr. Sitanshu on stage. And may I request our Honorable CM Dr. Pramod Sawant to kindly inaugurate the signals by way of app. So, press and media, please be ready to capture this moment. You have to see, that's why फाटल्यान पळोवपा जाय आतां सिग्नल चालू जातली. As soon as sir says okay on that app, the signals have already started. एकदा ताळे जावपाक जाय सिग्नलांक खातीर. This is the technology. Inauguration is being done over here as signals are being operated from there. Wonderful. Light is चालू जाले सगळ्यो. Green light, red light, आणि signals automatic चालू जाल्ली आसा. Well, ladies and gentlemen, I think we deserve the entire team of Beltec AI deserves a big round of applause for this technology being implemented first
time in Goa on a pilot basis, and very soon we are going to see it across Goa on major junctions. Thank you. So, ladies and gentlemen, inauguration has been done. May I please request our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to kindly enlighten us with his thoughts on this occasion. Check. Artificial intelligence driven security integrated traffic management and e-challan system first time in Goa. हाच्या उक्तावण सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे PWD मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे, आमचे लोकल MLA बाब रुडॉल्फ, डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, SP ट्रॅफिक, ZP, आणि ही सिस्टम it is a no cost basis to the government. Your company name? Beltec. I guess they Belda, Pinky and Dr. Satish. The कंपनीचे promoters हांगासर हजर आसा. सगळ्यात पयली congratulations for the Beltec company for giving these AI signals for the government of Goa. The first signals आमी आज launch केले. म्हाका खूब बरें दिसता. It is not only the traffic, but it is for the security purpose also. In future, जे ट्रॅफिक मॅनेजमेंट तर ह्या सिग्नलाचेर जातले जशें माविनान आनी निलेशान एक्सप्लेन केला त्या प्रमाणे फॉर द सेक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू फॉर इट विल सपोर्ट फॉर द पुलीस ऑल्सो. म्हणजे इन फ्युचर जर आमकां सेक्युरिटी पर्पज AI इंटेलिजन्सच्या माध्यमांतल्यान कोणाकूय जर अरेस्ट करपाक जाय जरी आसत जाल्यार पिक्चर कॅप्चर केल्या उपरांत गाडयेंतल्यानूय तेजो पिक्चर कॅप्चर करून तो ह्याच सिग्नला वयल्यान आतां 5 मिनटां पयलीं पास आउट जाला किंवा एट प्रेझेंट ही इज ऑन दीस सिग्नल हे सांगपा खातीर आमकां अशा पद्दतीच्या आर्टिफिशियल मॅनेजमेंट सिग्नलाचो यूज जातलो. दीस इज अ ट्रायल बेसीस. आमी PWD मिनिस्टर एंड आमचो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन ट्रायल बेसीस फर्स्ट सिग्नल आमी लॉन्च केला. इन फ्युचर आमकां स्मार्ट सिटीन ह्या पद्दतीची जी सिग्नल्स घातल्या म्हणजे ऑल टुगेदर इट इज अप्रॉक्सिमेटली 16 स्मार्ट सिग्नल्स आमकां ही आमी गोंयांत जे लॉन्च करता. जे निलेशान म्हटल्या त्या प्रमाणे चलन दिवपा खातीर न्ही तर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करपा खातीर, ट्रॅफिक रूल फॉलो करपा खातीर. आणि स्पेशली दीस AI signals it is invested by that particular company, and initially it is approximately cost of this is 40 lakhs of rupees they have invested in this project on 70-30 ratios. म्हणजे त्या बेसिसाचेर आमी ते सिग्नल चलोवपाक शकतले. मेंटेनन्स पुराय तेंच्या कडेन आसा. आमी बरेचशे फावटी सिग्नल्स घालता बट ते इन फ्युचर हे SP ट्रॅफिका कडल्यान आसत किंवा ट्रांसपोर्टा कडल्यान आसत ती मेंटेन जायना. खंय तरी 2 वर्साच्या उपरांत ती आमी मेंटेन करपाक पावना आनी तेजो कितें तरी मायनर प्रॉब्लेम जाता. तेजो टेक्निशियन जो आसा रिजॉल्व करपी तो टायम टू टायम न येयल्ल्या कारणान सिग्नल घालूनय बी तेजो यूज जायना. त्या खातीर म्हणजे इट इज अ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप जर अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट जर लॉन्च जाले जाल्यार तेजो मेंटेनूय बरें जातलें. आणि इन फ्युचर म्हणजे आमकां अशा पद्दतीचे AI बेस्ड इंटेलिजन्स आमी यूज करपाक शकतले. स्टेटीत वेगवेगळ्या पद्दतीची न्यू टेक्नॉलॉजी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी यूज करपा खातीर स्टार्ट केल्या. इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आसतले, इन PWD डिपार्टमेंट आसतले. ही न्यू टेक्नॉलॉजीचो यूज करता आसतना इन फ्युचर आमी ग्रीन एनर्जी ही कशा पद्दतीन यूज करची आनी स्टेट ग्रीन करपा खातीर आमी कशा पद्दतीन तेजो प्रयत्न करचो. गोवा ग्रीन करपा खातीर आमी इन फ्युचर जशें म्हटलां की आमी बसीस ह्यो ई-चार्जींग बसीस घेतल्यो. टॅक्सीस माविनान थोड्या दिसा पयलीं CNG टॅक्सीस इंट्रोड्यूस केल्यो. त्या खातीर हे ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरूय अवेलेबल करपा खातीर म्हणजे चार्जींग स्टेशन, CNG स्टेशन पुराय स्टेटीत वेगवेगळे कडेन जेन्ना आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करतले त्याच टायमार सगळे पब्लीक आनी प्रायवेट ट्रांसपोर्ट्स हे ई-ट्रांसपोर्टेशनाचेर किंवा CNG ट्रांसपोर्टेशनाचेर वयतले.
आणि ताकाच लागून हे इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन पब्लीक प्रायवेट बेसिसाचेर डेव्हलप करपाचो सरकाराचो विचार आसा आणि गव्हर्मेंट इज रेडी टू कम म्हणजे प्रायवेट इन्व्हेस्टमेंट कम ऑन बोर्ड घेवपा खातीर आमी तयारी सुरवात केल्या आणि अशा पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटीत रेडी करपा खातीर आमी जाता तितके बेगीन घेतले. हांव आयज परत एकदा आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट फॉर दीस AI इंटेलिजन्स फर्स्ट सिग्नल इन द स्टेट ऑफ गोवा. तांच्यांनी इंट्रोड्यूस केला आणि स्पेशली आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द कंपनी आनी देअर डायरेक्टर. तांच्यांनी एस्टाब्लीश केले, इंट्रोड्यूस केले, ते बरें चलचे आणि सगळ्यांनी ट्राफीक रूल फॉलो करचे. आणि ट्राफीक रूल जर फॉलो करीत जाल्यार म्हाका दिसता मेजर रोड एक्सिडेंटल डेथ ज्यो कमी जावपाक जाय पयलीं त्यो जावपाक शकता. ऑन एन एवरेज आमी म्हणटा की एन्युअली जर पळयत जाल्यार जवळपास पर डे 1 ते 2 डेथ ह्यो रोड एक्सिडेंटान जाता. 1 ते 2 म्हणजे फॉर 365 डेज जो रेशियो जर काडीत जाल्यार एन्युअली डेथ मोर देन 365 ह्यो रोड एक्सिडेंटा खातीर आसा. म्हाजी सगळ्या जाणांक स्पेशली फॉर द यंग बॉयज सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा स्पीड वाडटा म्हणून कितली स्पीड वाडोवची न्ही. कारण बायक घेवन वचपी मॅक्झिमम रित्या अशा पद्दतीचे आपुणूय एक्सिडेंटाक बळी पडटा आणि रस्त्यार आसलेल्या लोकांकूय बी खुबशे फावटी एक्सिडेंटल डेथ समोर येवच्यो पडटा. ते कंट्रोल करपा खातीर आमी गव्हर्मेंट आपल्या परीस जायत्यो गजाली करीत आसा. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करीत आसा, बट रूल फॉलो करप, कारण रूल करप हे गव्हर्मेंटाच्या हातीन आसा, बट रूल फॉलो करप दीस इज फॉर द पब्लीक आनी टुरिस्ट. गोंयांत येता तेंच्यांनी लॉ आनी रुल्स हे स्टेटीचे फॉलो करचे आणि ते जर केले जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी अशा पद्दतीन ज्यो एक्सिडेंटल डेथ हे कमी जावपाक शकतले. आणि तेकाच लागून आयचे हे AI इंटेलिजन्स सिग्नल इनॉग्रेट करता आसतना म्हाका खूब खोशी भोगता. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे PPP बेसिसचेर येवचे आणि हे सगळें सांगता आसतना की तेजो चलन कशें येतलें हें दाखोवपा खातीर हांव मुद्दामून म्हणजे दीस वील बी द चलन इन्क्लुडींग तुमचो फोटोग्राफ व्हिकल हेच चलन. म्हणजे कोणीच म्हणपाक नाका हांवें खंय लायन क्रॉस केल्या, ती लायन क्रॉस केल्ल्या फोटोग्राफाच्या सहीत तुमकां ई चलन तुमच्या घरा कडेन पावतलें. मागीर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान येवन झगडपाची गरज ना. थोड्या जाणांक मागीर आमच्या डिपार्टमेंटान येवन झगडपाची संवय आसता. त्या खातीर पयलीं रूल फॉलो करा. आमची इच्छा ना कोणाकूच चलन इश्यू करपाचें, बट आतां ऑटोमॅटिकली चलन इश्यू जातलें. म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक आनी टुरिस्टांक गोंयांत येता ताका सांगपाक सोदता की तांच्यांनी स्टेटीचे रूल आनी लॉज फॉलो करचे. आयज परत एकदा कॉंग्रेच्युलेट फॉर माय PWD डिपार्टमेंट एंड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट स्पेशली टू द निलेश काब्राल बाय टेकिंग दीस इनिशिएटिव्स. आणि त्यांनी हो प्रोजेक्ट बेगिनात बेगीन लॉन्च केलो म्हणून ताजें अभिनंदन करता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.